خالتي خواتاتي مساء الخير عليكم. ازل فلاون صحة من داركم، صحة فطوركم. مرحبا بكم في لايف دالجيري بارك، مرحبا بكم في سواري دالجيري بارك. اليوم ما بديناش بالك بكري، طولنا شويه باسكو il fallait confirmer واحد l'information. C'est une très importante information, une information qui prouve que finalement كلمة الحق دايما يبان، الحق دايما يبان، وكلمة الحق لازم تتقال، وكي كلمة الحق تتقال يا توجور ان شونجمون، ان شونجمون بوزيتيف. مرحبا بكم يا جماعة. اليوم جانا خبر مليح انه لو جنرال عمار بوسيس، le premier responsable de la justice de la direction centrale de la justice militaire au niveau du ministère de la Défense nationale, il a été limogé, il a été remplacé aujourd'hui, où le procureur général du tribunal militaire de Blida, Mohamed Mohamdi, تاني كتبدل وتنحى. حكينا لكم dans plusieurs, alhamdoulilah, je pense que l'impact de nos émissions sur la justice militaire que nous avons diffusé récemment sur Algérie Pad, que vous avez certainement eu le plaisir de les partager avec nous. حكيت لكم على العداله العسكريه، الحجره اللي كانت كاينه في العداله العسكريه، كيفاش هذا لو جنرال عمار بوسيس كان يخدم به القايد صالح، وهو جابوا محمد محمدي كبروكورور جنرال باش يعمروا بالحباس الناس اللي ما همش متفقين معاهم، الناس اللي ما همش حابين يعني يستعرفوا به كفرعون. قايد صالح الله يرحمه على كل حال، ربي يسامحوا الشر اللي داروا في الناس. نحاوه عمار بوسيس، Général Amal Bossis, premier responsable de la direction centrale de la justice militaire, le responsable numéro 1 de la justice militaire en Algérie. اتنحى اليوم راح نحكي لكم على les circonstances de son limogeage، نحكي لكم على d'autres dossiers، يعني l'héritage catastrophique qu'a laissé ce monsieur. يعني vous allez voir comment un seul général peut faire du mal lorsqu'il abuse de ses fonctions, lorsqu'il abuse de son pouvoir. مرحبا بكم يا جماعة اليوم. Donc on a confirmé cette information officielle concernant le limogeage du général Ammar Bousis et son remplacement, et concernant le remplacement et le limogeage du procureur général principal du tribunal militaire permanent de Blida, Mohamed Mohamdi. نحكي لكم هذا الاول، هو الدوسي الاول اللي نحكوا عليه اليوم. من بعد نتكلموا على الدوسي الدوزيام، على قرارات تاع الحكومه تاع تبون au niveau du conseil des ministres, les récentes décisions économiques qui ont été prises. On va les analyser ensemble. Nous allons essayer de voir ce qui a été bien fait, ce qui a été mauvais, ce qui n'a pas été bien, ce qui n'a pas été mauvais, ce qui a été intéressant. Il y a des bonnes choses, il faut les dire, mais il y a aussi des choses qui sont incomplètes. Nous essayerons de proposer ensemble, ou d'étudier ensemble plutôt, les propositions que nous avons recueillies vers Algérie Part à travers des recherches que nous avons menées auprès de plusieurs experts. مرحبا بكم يا جماعة encore une fois، أهلا وسهلا في لي لايف دالجيري بارك. إذا راكم واجدين ندكلوا على ربي، جيسبر جوزتوا مليح لا جورني، جيسبر ما عياكمش بزاف رمضان، جيسبر كليتو مليح. وفا l'Algérie خونا العقلي، c'est la question qu'on se pose tous. Nous allons essayer de répondre. Déjà premier signe positif أنهم الجماعة اللي كانوا مع القايد صالح، اللي كانوا يحقروا في الناس، اللي كانوا يستعملوا العدالة واللي يردوا هما عدالة التليفون. كانت عباكم عدالة التليفون كانت تمشي في المؤسسة العسكرية، وكانت تمشي في العدالة المدنية. يعني سبحان الله، عدالة التليفون كانت تمشي عند الكاسكيطان وعند المدنيين. هاد الناس اللي كانوا يخدموا بعدالة التليفون طيحهم ربي اليوم. Ils sont tombés, ils ont chuté. Comme par hasard, nous avons parlé de ça il y a une semaine de cela, il y a à peine une semaine, la semaine passée, on a consacré une émission sur, on vous a expliqué le processus qui fait chez Gaïd Salah à domestiquer la justice militaire. Ensuite, il a instrumentalisé la justice militaire pour d'abord éliminer tous les adversaires politiques. Ensuite, pour faire peur à tous les autres qui ne voulaient pas se soumettre à son pouvoir. Ensuite, pour se venger contre toutes les personnes qui étaient ses ennemis. Il a remonté au passé. Il est revenu des années auparavant pour se venger, pour prendre sa revanche contre certaines personnes اللي داروا فيه الشر، ولا ما تفاهموش معاه، ولا ضربوا معاه، راه حطهم في الحباس، وهدد لهم ولادهم، وهدد لهم العائله تاعهم. هذا الجنرال عمار بوسيس اللي هو حطوا القايد صالح، حكيت لكم عليه في 2017. il a remplacé général Mohamed Berkani. Je vous ai bien raconté aussi باللي général بوسيس كي حطوا القايد صالح هو اللي دار له le nouveau code de justice militaire. Le nouveau code de justice militaire, c'est avec ça qu'il Gaïd Salah a pu domestiquer la justice militaire, où il a pu la transformer en une arme fatale
pour ces trucs politiques. اذا بربي راكم شايفين اليوم نحاوها عمر بوسيس بصح باش نعرفوا ليريتاج يعني حتى كيفاش تنحى حتى كيما تقايد صالح بلوزيور موا افون يا بلوزيور دينونسياسيون وعاودوا خرجوا عشرات من لي زوفيسي لحقت الوقت قايد صالح plus de 1200 plus de 1200 officiers, ça peut être des généraux, des officiers supérieurs comme des simples commandants etc ou des lieutenants ou des adjudants etc دخلوا للحبس باسكو قايد صالح ما كانش راضي عليهم وما كانش قابل بهم وكان زعفان عليهم. الحبس في وقت قايد صالح ولا شغل ان كلوب بريفي شغل لا بروبريتي شغل لو سو سول تاع قايد صالح اللي ما يعجبوش الحال يرموا الحبس. يعني هو ولينا في هذاك الوقت تاع فرعون ولا في وقت الحكم المطلق يعني à l'époque de la monarchie absolutiste où le roi ou l'empereur pouvait mettre n'importe qui en prison sans passer par sans s'encombrer plutôt par des procédures ou par une quelconque démarche judiciaire ارمي يحط في الحبس اكسيتيرا. هذا الشيء قاعد دارها قايد صالح كي يقدر ينحي. حكيت لكم كيفاش يقدر ينحي جنرال قندوز qui était lui-même le premier responsable, Mohamed Gendouz, qui était le responsable de la sécurité de la justice militaire, qui n'a pas Gendouz à partir de 2016, جابوا في بلاصتو جنرال محمد بركاني. جنرال محمد بركاني ما تفاهمش مع قايد صالح ما حبش يشيلو في الخط نحاه راح جاب جنرال عمار بوسيس à partir de juillet 2017. من juillet 2017 وعمار بوسيس يخدم في قايد صالح في وزاره الدفاع الوطني باش يداروا ان بلان اللي هو كيفاش يتحايلوا باش يدوا القضاء العسكري ويولوا القضاء العسكري في يدهم باش يدخلوا الناس اللي ما يحبوهمش يدخلوهم كاع الحباس. داروا دي لوا داروا بلوزيور لوا منهم لا لوا dans la justice militaire داروا une loi qui interdit aux militaires à la retraite de s'exprimer et de faire de la politique durant les 5 années qui précèdent qui durant les 5 années qui suivent leur retraite. يعني هذا هو la loi داروها exactement باش يكسروا عليه غديري et pour empêcher tous les généraux de faire de la politique ou de se rebeller ou de critiquer ouvertement قايد صالح et le pouvoir algérien. يا كيما علي غديري شفنا il a été même candidat à l'élection présidentielle وداروا هذا القانون ومشى لهم في الخط وراح وصدم وما خافش واللي مخلصوا في الحبس مسكين depuis pratiquement le mois de juin dernier. Aucune nouvelle d'ailleurs sur l'affaire de غديري حتى واحد ما يهضر عليه حتى واحد ما يحوس عليه حتى واحد ما. انا pour moi علي غديري c'est un véritable détenu d'opinion. Je le considère vraiment, il est en prison depuis le 13 juin 2019. Pour moi c'est un véritable détenu d'opinion parce que le mec il a voulu faire de la politique, le monsieur il s'est exprimé, il a utilisé ses opinions, il a mené un combat politique. نحبوه ولا ما نحبوش ماشي مشكل هذا كل واحد كيفاش دبر راسو هذاك مش انه لكن السيد دخلوه على جال قناعاته على جال الانتقاد تاعو لقايد صالح وليطا ماجور تاع الارمي وما حبوا يكسروه باسكو كانوا يشوفوا فيه خصم من الخصوم السياسيين اللي كانوا يديرونجيو فيهم واللي كانوا حابين يعني يبدلوا ولا يعني يخدموا لتغيير سياسي. يعني كنا عليه غديري بور موا سي ان ديتنو دوبينيون باش نفهموا مليح و جو بونس qu'il faudrait sa cause. D'ailleurs, il est anormal qu'on ne parle pas de lui, il est anormal qu'il n'y ait pas de procès, il est anormal que son dossier n'a pas avancé. Donc, Gaïd Salah, مع عمر بوسيس qui حطوا في juillet 2017 خدم به plusieurs projets de loi. Le premier projet de loi حكيت لكم عليه c'est la loi تاع c'est la loi la fameuse loi la fameuse loi qui impose le silence, qui interdit aux officiers retraités de faire des activités politiques. La loi du 14 septembre 2019 qui a complété l'ordonnance numéro 26 du 28 février 2006 portant statut général du personnel militaire. Cette loi a fixé des nouvelles conditions pour les anciens fonctionnaires de l'armée qui ne pourront plus prétendre à toute activité politique pendant une période de 5 ans suivant leur admission à la retraite. معناتها كي تخرج من الارمي خلاص تحب tu veux faire ما عندكش الحق دير السياسه ما عندك حتى حق دير السياسه وما تقدرش تنتقد اي سياسه ما تقدرش تنتقد السلطه الحاكمه في الجزائر كما ما تقدرش تنتقد اي واحد كان عنده منصب في الجيش ولا يعني الحريه تاع الناس اللي كانوا في العسكر واللي خرجوا من العسكر
طبقوا عليهم هكذا حتى واحد يقدر يدير فيهم بوليتيك. ولا بلوبار لي ميز على روتريت، لا بلوبار دي جون كي اون تي بوسي على روتريت سي دي جون اللي ما كانش يتفاهمهم قايد صالح، سي لي زادفيرسير ولا الناس اللي قايد صالح ما كان يحبهمش ما يديرش فيهم ثقه، دونك ارماهم لا روتريت، زيد كرماهم لا روتريت ما خلاهمش، دار لهم القانون هذا تاع لا لوا دو 14 10 2019 pour ne laisser personne s'exprimer ou là faire de la politique. هكذا il n'aura plus à faire, il ne pourra plus jamais il ne pourra plus jamais se retrouver en danger avec des gens qui مع لي رديري ولا d'autres généraux اللي يخرجوا يحبوا يديروا السياسه ولا ما يستعرفوش بالبوفوار تاعو. المشكل سي كو داروا قوانين واخرين، داروا مع عمر بوسيس par exemple. Ils ont fait la loi organique, ils ont changé la loi organique la loi numéro 10-16 du 25 août 2016, qui est relative au régime électoral, amendé et complété en faisant obligation aux militaires en activité de service admis définitivement de servir de leur ordre à un pays de s'abstenir pour une période de 5 ans. La même loi, la loi, la pire loi, la loi la plus compliquée et la plus dangereuse, et je pense dans l'histoire du monde, ماشي dans l'histoire de l'Algérie برك، ما كاش واحد في العالم في تاريخ العالم السياسي ولا تاريخ العالم العسكري راح دار قانون اللي داروا كي بروتيج، ماشي كي بروتيج، كي دون اون امبونيتي توتال او ماجسترا ميليتير. واش صراو؟ سمعوا مليح الحكايه واش صرا، باسكو هذيك كاع ما حبوش يهضروا عليها في الجيري، باسكو كاع كانوا خايفين هذاك الوقت قايد صالح. واليوم لحد الان القانون هذا المشكل ils l'ont pas abrogé, ils l'ont pas supprimé, il y a encore cette loi, elle est encore, n'a pas été abrogée, n'a pas été exprimée, elle est encore en validité, elle est encore en vigueur. De quoi il s'agit? قايد صالح à l'époque كان يحب يدخل الناس غير بالتليفون، يعني ما يصعبش. قايد صالح يقول لك دخل هذا الحبس دخلوا الحبس، يقول لك طيح لي العبد هذا طيح لي العبد، يقول لك دير لي موندا داري كونتر هذا دير لي موندا داري كونتر هذا، ما يحاولش يفهم. كيقولوا له يا جينيرال ما يقدرش، والقاضي لازم له برهان قانوني ولا لازم له قوانين ولا لازم له يعني برهان ولا يلي فو ان كونتكست ولا ان بريتكست ولا دي زارغيومون. يقول لهم ما نستعرفش بكم، دبروا راسكم، انا هذاك ربوا دخلوا على الحبس. واش يداروا له؟ عمر بوسيس اللي كان حاكم لا ديريكسيون سونترال لا جوستيس ميليتير واللي حاوزوه اليوم لعنة الله عليه في هذا شهر رمضان المبارك، وان شاء الله يتحاسب هو ثاني على الشر اللي داروا في الناس. واش يدير؟ يروح يدير واحد القانون اللي يعطي لامبونيتي توتال او ماجسترا ميليتير، يعني الماجسترا ميليتير يدخل الناس الحبس ولا يدير اي غلط، حتى واحد ما يقدر يحاسبه على الغلطات اللي يكون هو دارهم لو كان في دون الكاد دو ليكزارسيس دو سون ترافاي. يعني ماجسترا ميليتير قانونيا داروا قانون في شهر جويي 2019، c'est la loi, c'est la loi qui a été numéro 207 du 21 juillet 2019, qui a été approuvé d'ailleurs par décret présidentiel. Le décret présidentiel خرج en juillet 2019 aussi. هذا le décret présidentiel, le numéro تاعو encore une fois c'est le numéro 207 du 21 juillet 2019. وراهو في الجريده الرسميه. واش يقول هذا القانون اللي داروا عمر بوسيس؟ عمر بوسيس خيط هذا القانون الى طايم sur mesure cette loi pour satisfaire les besoins dictatoriaux ولا les pulsions totalitaires de قايد صالح الله يرحمه. ولا كل حد مات سيدي قصنا اللي مات، ولكن كارثه. واش دار؟ كارثه. واش داروا؟ عمر بوسيس خيط له هذا القانون. القانون هذا واش يقول؟ le magistrat، سمعوا مليح، le magistrat militaire bénéficie de la protection de l'État contre toute forme de pression ou d'intervention de nature à influer sur son impartialité ou à atténuer son indépendance. كتقرا هكذا تقول لي القانون هذا يعطي استقلالية كبيرة للقضاء العسكري. C'est-à-dire que nos magistrats militaires sont indépendants. كتقرا هذا le premier bout de cette phrase. بصح واش يقول؟ اسمع مليح. واش يقول لا دوزيام بوش؟ كيفاش خدموها؟ شوف الخباثه عمر بوسيس كيفاش خدمها. Le magistrat militaire bénéficie de la protection de l'État contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit dont il peut faire l'objet dans l'exercice ou à l'occasion ou en raison de l'exercice de ses fonctions, même après sa mise à la retraite. سمعوا مليح.
même après sa mise à la retraite. هنا لحقنا المسقي سمعوا مليح. اللي عنده القاضي تاع العداله العسكريه ما عندكش الحق ني تنتقدو ني تسبو ني طيح له ني اكسيتيرا حتى ولو كان ابخي لا ميز لا روتريت. انه ما نسبوش ناس جاب لي ربي ماشي من اخلاقيات الجزائريين راح يسبوا قاضي. انك تو لوي مونك دو ريسبي شو تافي داكور. مي على بالكم النظام الجزائري il associe il te dit toute critique est pour lui une diffamation, toute critique est pour lui une insulte, toute critique est pour lui une humiliation. يعني كيفاش راهم يلعبوا بلي مو. Le magistrat militaire il est incritiquable. Voilà, on invente le mot. On lui a donné une forme de sacralité. يعني إنسان مقدس كأنه من القرآن هذا كأنه مذكور في القرآن ولا من الصحابة تاع الرسول بعيد الشر. كيف قاضي bien sûr il doit se tromper. On a le droit de critiquer un juge, on a le droit de lui demander des comptes. وهنا يقول لك في اللوا هذه اللي داروها في جويي 2019 ni في 21 juillet 2019 y compris après sa mise à la retraite même كي يكون على retraite ما تقدرش تهضر معاه ما تقدرش تنتقدو. زيد والفقره الاخيره تاع القانون رانا لحقنا لو بلوز امبورطون. واش يقول الفقره الاخيره تاع القانون؟ le magistrat militaire n'est reconnu responsable que pour les erreurs personnelles. Il n'est pas responsable des erreurs liées à l'exercice de la profession, sauf si l'État intente une action afférente à ces erreurs. Le juge, le procureur, le magistrat militaire n'est reconnu responsable que pour les erreurs personnelles. Il n'est pas responsable des erreurs liées à l'exercice de la profession. يعني القاضي هذا ما يغلطش ما تقدرش تحاسبه. Il est pas responsable de ses erreurs personnelles. واش معناتها؟ إذا القاضي العسكري يسرق بورطابل يدنا كيش سرق طونوبيل ولا حكموا عليه برا حاجة دون سا في بيرسونيل تحاسبو. بصح ما تقدرش تحاسبو على جال غلطة دارها دون ليكزيرسيس دو سي فونكسيون. يعني كي يكون يدير باغ اكزومبل ان جوج ميليتير يدخل واحد مسكين بريء للحبس ويدير فيه واش يحب انت ما تقدرش تحاسبو ما تقدرش تدير به بلانت ما تقدرش تشكي به. معلاش باسكو il est protégé il a une immunité. عنده حصانة عطاها له الجنرال عمار بوسيس قدا دارها له حطوها في قانون والقانون هذا خرج le 19 juillet 2017 في لو ديكري بريزيدونسيال اللي سينياه شكون اللي سينياه؟ عبد القادر بن صالح لو نيميرو دو ديكري 19207. عبد القادر بن صالح كان خدام عندهم خايف واش يقولوا القايد صالح يدير خطره برك لا ايسي دو ريزيستي لقى روحو مرض طاح مريض لقى روحو في سيدي فرج بوندون 2 سيمين هو مسكين في سيدي فرج في دارو جاي في سي ار اف سونتر دو روبو فاميليال تاع سيدي فرج وين كاين كاع لي زونسيان ميليتير اكسيتيرا. خطره برك لا ايسي دو ريزيستي داخ مرض من هذاك الوقت خاف على روحو ينا بلو جامي ريزيستي. واش يقولوا له يجوز لهم واش كان يقول عبد القادر بن صالح سي اون فيريتابل بواط دو لتر اون فيريتابل شكون لا بوست اون كوم لتر لا بوست يحطوا له من هو يتجوز من. دونك القانون هذا واش يقول؟ لا بروميير فوا je n'ai pas vu d'autres lois comme ça dans les autres pays du monde. Je ne connais aucun pays à travers le monde, je ne connais vraiment je ne connais aucun pays à travers ما كاينش اي دوله في العالم اللي يدير قانون وتعطي الحصانه التامه والكامله للقاضي العسكري. Une immunité totale. Le magistrat militaire bénéficie de la protection de l'État. Il n'est reconnu responsable que pour les erreurs personnelles. Il n'est pas responsable des erreurs liées à l'exercice de la profession, sauf si l'État intente une action afférente à ces erreurs. معناتها المواطن ما يقدرش يشتكي بالقاضي العسكري. كاين غير الدولة تشتكي بالقاضي العسكري إذا حبت وإذا ما حبتش ما كاش. هنا واش معناتها؟ En plus, le magistrat militaire est tenu en toutes circonstances à l'obligation de réserve. Il doit se préserver de toute suspicion, attitude mettant en cause son impartialité, son indépendance. خلينا هذا الحكايه هذه سي نورمال. ليسونسيال في القانون هذا القايد صالح باش القضاة يخدموا معاه باش عداله التليفون تمشي مليح. قايد صالح والجنرال عمار بوسيس عطالهم حصانه كامله. يلو غادوني نيمينيتي توتال. واش معناتها؟ اون تيرم بلو كلير معناتها دخلوا الناس الحباس ارموا ربهم الحباس ديروا واش نقول لكم وما تخافوش حتى واحد ما يحاسبكم حتى واحد ما ينحيكم حتى واحد ما يدخلكم الحبس. كاع راكم فوزيت بروتيجي ليغالمون. وهذا القانون مسيني عليه لو شيف دو ليطا عبد القادر بن صالح كان شيف دو ليطا. il avait le statut il avait les prérogatives d'un chef de l'État.
c'est un président par intérim, mais ça reste un président. Donc القانون قانون رئاسي. Donc c'est un décret présidentiel. Donc تعليمات رئاسية. لحد الآن كي شافوا القضاة باللي اوكي قاي صالح حماهم ولاو يرموا الناس في الحباس وما يخافوا حتى واحد، ما يخافوا ني ربي ني العباد. ما يخافش ني ربي ني العباد، علاه؟ باسكو راهم محمي قانونيا. راهم يقولوا له باللي il n'est pas responsable des erreurs liées à l'exercice de la profession. يعني نحكم مرأة، نحكم طفل، نحكم واحد، نحط قسامه في الحبس، انا قاضي وحتى واحد ما يقدر يشتكي بيا، حتى يقدر واحد ما يقدر يحاسبني، باسكو القانون يحميني. اول دولة في العالم اللي دير قانون اللي تحمي الطغاة. مام الانسان اللي يغلط ما تقدرش تحاسبه. ما كاينش قانون في العالم هذا الخلط. انا حوست يا جماعه، قريت، بحثت، je me suis documenté, j'ai fait mes recherches, j'ai fait mon exposé, j'ai beau essayer de chercher une loi qui donne autant d'impunité et une grande aux juges et aux magistrats. Je n'ai pas trouvé. Si vous en trouvez, si vous arrivez, vous, qui êtes en train de nous voir chaque soir, si vous arrivez à trouver des lois pareilles dans n'importe quel pays, communiquez-nous à donner les lois, communiquez-nous ces informations. Envoyez-nous ces informations. Ma cache. Grâce à Ammar Bousis, général Gaye Saleh, بنا قضاء ما عنده حتى منطق عقلاني. Ils ont Ammar Bousis, il a construit une justice militaire basée sur l'impunité, basée sur l'abus, sur le dérapage, sur les dérives, sur les erreurs les plus gravissimes, sur l'immoralité. Mais ces juges-là étaient complètement protégés, عطاولهم un statut spécial. En quelque sorte, شغل واحد يقول له اقتل وما تخافش، كي تقتل إذا حتى واحد ما يقدر يحاسبك، باسكو القانون راه يحمي فيك. هكذا قالوا on leur a donné un permis de tuer. Voilà. L'expression elle est claire, on leur a donné un permis de tuer. قاي صالح قال لهم دخلوا الناس اللي يقول لكم انا دخلوا ربهم الحباس وحتى واحد ما يقدر يحاسبكم، القانون هو اللي يحمي فيكم. C'est la plus ça pour moi. هذه la loi اللي داروها في 19 juillet 2019. C'est la loi la plus meurtrière de l'histoire de l'Algérie. C'est la loi la plus dangereuse et la plus cruelle et la plus meurtrière. À cause de cette loi, l'Algérie s'est retrouvée aujourd'hui avec une justice militaire qui fait du n'importe quoi. Qui fait du n'importe quoi. Maintenant, un juge militaire يحسب روحه رب ما يخاف حتى واحد ويدخل الناس اللي يحبهم الحباس، واحد ما لا بالو به، واحد ما لا بالو. D'ailleurs la preuve كي نحاول اليوم le général Ammar Bousis, ils ont enlevé aussi le procureur général principal près du tribunal militaire de Blida, اللي هو محمد محمدي. وانا حكيت لكم بلي محمد محمدي c'est le principal officier, le principal magistrat militaire qui a appliqué les agendas et les instructions téléphoniques de Gaye Saleh. هو اللي جماعه كاع اللي دخلوا الحباس، اللي حب Gaye Saleh يدخلهم الحبس دخلهم على بار محمد محمدي. محمد محمدي الكولونيل محمد محمدي كان هو رب لو تريبونال ميليتير دو بليده. انا اوضح اليوم. شوف الناس العداله الالهيه، كان يحمي فيكم فرعون ديالكم Gaye Saleh. فرعون مات، كيما فرعون مات كيما Gaye Saleh يموت، وانتم ثاني كتموتوا. وإذا ما حاسبكمش العداله الجزائريه، تحاسبكم العداله الالهيه. Vous ne pouvez pas échapper longtemps l'injustice, vous n'allez pas vous échapper longtemps à la justice de l'histoire. Vous pouvez pas, vos forfaits et vos crimes ne peuvent pas rester éternellement impunis. شوف ربي سبحانه ne fait rien pour rien. داروا قوانين باش يحموا روحتهم، كسروا ناس 1200 officiers supérieurs. كاين des colonels, des jeunes colonels, des jeunes généraux كيما جنرال كيما الكولونيل بوب، كيما الليتنون كولونيل فؤاد بوخاري، كيما الكولونيل الاخر جنرال بابوري اللي كيحكم السياسه، وعدد كبير من الجنرالات عند لي كولونيل كاين كيتي دي جون بيان انستروي قاريين فاهمين. Ils voulaient servir l'institution de leur pays. Ils n'ont pas voulu exécuter les ordres de Gaye Saleh jusqu'au bout. قال لك حنا انا هنا باش انا لا بليبار دو سي جينيرال اللي دخلوا الحبس كيما جنرال تاج خالد شتكاو به وطيحوه parce qu'il n'a pas voulu signer un marché qui aurait profité à un membre du clan de Gaye Saleh. أرما قسموا في الحبس حتى واحد مازال سمع به لحد الآن. جنرال تاج خالد ما كسمعوش به لحد الآن. تاج خالد واحد ما سمع به. Il est en prison قبل الحراك depuis 2018.
depuis 2018 depuis août 2018 وحتى واحد ما سمع به وسخوه مسكين كنحاول نحاكم لو جينيرال كنحاكم لا ديريكسيون سونترال لي انفراستركتور ميليتير كاش نهار نديرو une émission spéciale pour expliquer son cas. Aujourd'hui le temps malheureusement ne va pas nous suffire pour tout expliquer les tenants et les aboutissants de chacun. Mais ils ont sacrifié, brisé des jambes. واحد مسكين déjà engagé في l'armée. Quand tu t'engages dans l'armée, déjà tu sacrifies beaucoup de ta vie, beaucoup de ta liberté, beaucoup de temps précieux avec ta famille, avec les jeunes qui sont engagés, ils n'ont pas vu leurs enfants grandir, من ولاية لولاية، هاد الحدود مع تندوف، الحدود مع ليل، الحدود مع الحرب في تندوف مع المروك، هاد الحدود مع ليبيا، في الصحاري والبحاري والسخانة، واحد يساكريفيس مساكن باش يلحقوا ويتعلموا اكسيتيرا ويخدموا ويجروا مساكن باش يخدموا بلادهم كاين صالير. هادو لي جون كولونيل لي جون كوموندون سي دي صالير ميزيرابل دي كونديسيون دو في ميزيرابل ils dorment dans des casernes puantes ميزيرابل ما كان والو هكذاك حبا للوطن اكسيتيرا. وهادو ناس هما اللي حطوهم رموهم في الحباس باسكو جاي صالح ما يشمهمش ولا ما يديرش فيهم ثقه. الحق وين جاي صالح اللي ما يديرش فيه ثقه يرميه في الحبس يدير له. هذا علاش تو سا باسكو كاين لو جينيرال عمار بوسيس كان خدم له عداله يعني طايي سور mesure. Il lui a donné une arme fatale entre les mains de Gaye Salah. Il a fait de la justice un instrument de vengeance, uniquement un instrument de vengeance. Bien sûr, le bilan et les conneries de Ammar Bousis sont énormes. Il faudra des semaines, voire des jours pour décortiquer ce bilan et faire l'autopsie des dérapages, l'autopsie de la politique cruelle qui a été pratiquée par ce général Ammar Bousis depuis juillet 2017. Wallah. Faudra vraiment faire l'autopsie, il faudra vraiment plusieurs jours. ولكن المهم c'est qu'aujourd'hui il y a un pas qui a été franchi. Le départ de ce monsieur pourrait ouvrir le chapitre, pourrait permettre de tourner la page et d'écrire une nouvelle page. Mais il faut vraiment l'écrire cette nouvelle page, Ajma. Il faudra revoir maintenant le code de justice militaire, les dialogues fait 1er août 2018, les fihouèges qui n'ont aucun sens, les attaques le ministère de la Défense nationale, attaques des prérogatives aux salahiyat, adjib. Et ça, il faut le revoir. Il faut revoir toutes les lois qui ont été pondues, élaborées par le général Ammar Bousis. C'est-à-dire la loi de du 19 juillet 2019, en toute urgence. La loi organique, les amendements, la loi organique pour imposer aux militaires pendant 5 ans de ne pas s'exprimer. Le général il a quitté l'armée, il doit faire de la politique. Un général il a quitté l'armée, ما سبش ما خدعش بلادو ما دناش لبلادو من حقه يدير السياسه ومن حقه يخدم ومن حقه يناضل في حزب ومن حقه tant qu'il respecte les constances nationales, tant qu'il respecte l'unité nationale, tant qu'il ne touche pas à l'intégrité du pays, tant qu'il est là pour servir le pays. Je ne vois pas où est le mal. Je ne vois absolument pas où est le mal. Je ne vois pas où est le mal. يا جماعه هادو كاع القوانين لازم يتبدلوا في اقرب وقت. Il faut que l'Algérie tourne la page. Il faut que l'Algérie tourne la page. Et si l'institution militaire se purifie de l'intérieur, et change de l'intérieur, et va vers un mouvement progressiste, elle accepte de progresser sur la voie du changement, sur la voie de la modernité, ça peut être un bon espoir pour l'Algérie. Ça peut être vraiment un bon espoir. Je vais vous dire, Inch'Allah, ce que cela va signifier. Est-ce que le départ du général Ammar Bousis, moi je suis très méfiant. Vous me connaissez, j'ai toujours dit que le départ des personnes ne signifie pas le départ du système. Le changement, le remplacement d'une personne ne signifie pas qu'on est en train de changer ou là de remplacer un mauvais système par un bon système. Nous attendrons de voir les prochains jours. Et dans ça, il y aura une dynamique positive de changement. On verra dans les jours à venir. هذه كانت المعلومة الأولى pour le ملف الأول, premier dossier de ce soir, ou qui est pour moi je dis encore une bonne nouvelle, en mettant tout ça au conditionnel pour voir les suites. اليوم ثاني كاش معايا conseil des ministres وين عبد المجيد تبون تلاقاو مع الوزراء encore une fois par visioconférence etc. Ils ont fait plusieurs décisions. Ils ont خلينا من les décisions جبنا بالك وقريتوهم تاع le report de la rentrée scolaire jusqu'au mois d'octobre, le PAC fin septembre,
le BEM à la mi-septembre. هذو قرارات ما يهموناش حنا باسكو كاع على بالكم بها وكاع شفتوهم وكاع سمعتوا بهم. Et vraiment, et encore une fois, il n'y a absolument aucune analyse à en tirer, où il a rien de particulier, rien de spécial. Il y a un contexte sanitaire. Ça prouve encore une fois que s'ils ont reporté en tout cas la rentrée scolaire, ils ont annulé le troisième trimestre, ça prouve que la situation sanitaire elle est assez grave en Algérie, que l'évolution de l'épidémie est malheureusement loin d'être maîtrisée, comme le ministre de la Santé, Abdelrahman Ben Bouzid. Donc la situation demeure inquiétante. انا كنت خايف سانسيرمون كنت خايف انه النظام يهبل شويه ويبعث الناس ويبعث الدراري يا جماعه يبعث الدراري المسايد وبعد صراحه على بالكم l'enfant peut être contaminé au sein des écoles. Les écoles algériennes, c'est très difficile de faire respecter les gestes barrières. C'est hyper compliqué d'imposer. Déjà, on n'a pas beaucoup de dépistage. Déjà, il n'y a pas le port du masque obligatoire. Ils se sont pas encore exprimés sur les masques. On ne sait pas quelle est la disponibilité des masques dans les pharmacies. Mais qu'est-ce une stratégie? Le confinement lui-même n'a pas été efficace. Ma adraka, le Canada, Inch'Allah, ils vont aller à l'école, ouvrir les écoles, ouvrir les lycées et les universités. Donc c'est une bonne décision qui s'appuie sur c'est une très bonne décision qui est justifiée, amplement justifiée. Par contre, le Conseil des ministres, ils ont pris plusieurs décisions économiques, ils ont pris plusieurs mesures économiques. Parmi les mesures, j'aimerais bien qu'on fasse on va les analyser ensemble. Il y a du bien et du moins bien. Par exemple, l'Algérie revient aux importations des véhicules. Voilà. Après 2-3 ans, on a essayé le montage, ça n'a pas marché. Bien sûr que le montage était complètement mal fait. Bien sûr, le cahier de charge des de 2016-2017, Bouchouer n'était pas intéressant. Bien sûr, la politique de montage des véhicules avait beaucoup de défaillances. Et tout ça, on peut pas le nier. C'est clair, net et précis. Il n'y a pas eu de taux d'intégration. Il n'y a pas eu beaucoup de choses ont manqué. Le travail de Bouchouer a été complètement incomplet. Le travail de Bouchouer manquait réellement de professionnalisme. Et rien n'a été accordé pour vraiment pousser à une intégration nationale et développer réellement une production locale. Par contre, revenir aux importations des véhicules, il faut absolument, pour le moment, la décision n'a pas été motivée par des mécanismes de contrôle ou là des mécanismes par des textes d'application. Mais comment ça va se dérouler l'importation des véhicules que les concessionnaires doivent opérer. Je dis encore une fois que les réserves de change on a pratiquement d'ici la fin de l'année, on n'aura pas beaucoup de réserves de change, on n'aura vraiment pas beaucoup. Ça va descendre en bas de 40 milliards de dollars, c'est sûr. Moi, je m'attends à une baisse beaucoup plus catastrophique, beaucoup plus dangereuse. Encore une fois, la reprise économique au monde entier, elle sera pas au rendez-vous facilement. On a déjà en Chine, deuxième économie mondiale et première économie exportatrice, pratiquement, premier pays exportateur au monde et deuxième pays au niveau de la création des richesses après les États-Unis d'Amérique. Alors, on a eu le reconfinement. Une région à côté de Pékin, elle a été complètement reconfinée parce qu'il y a eu des nouveaux cas, il y a eu une deuxième vague de coronavirus Covid-19. En Allemagne, ils ont commencé à reconfiner une région entière parce qu'il y a eu des nouveaux cas de coronavirus Covid-19. En Espagne, le déconfinement ne va pas concerner les deux grandes villes, Barcelone ou Madrid, et ça risque de durer jusqu'à la fin juin. Donc la reprise économique, donc les pertes pour les baisses de nos exportations des hydrocarbures, elles vont se renforcer dans les jours à venir. Elles vont vraiment se renforcer. L'importation des voitures, pour moi, elle doit vraiment, ou elle doit obéir à des quotas, ولا يا خويا الكونسيسيونير راح يجيب دراهمه تروح تجيب دوفيز تاعك وامبورتي على روحك ماشي مشكل باش نفهموا يا جماعه بلي les importations on a un problème en Algérie c'est quoi c'est que la devise elle est subventionnée par l'état algérien la devise elle est subventionnée يعني انت لورو كي تروح تامبورتي ما تجيبش لورو بجيبك انت تجيب الدينار ولورو البنكه تشري لورو هذاك ولا تشري الدولار على البنك المركزي على لا بنك d'Algérie
Ou la Banque d'Algérie, elle le vend à la banque à un taux qui est subventionné, pas au taux réel. C'est-à-dire, si le dinar coûte 1 euro 200 dinars, ou il a 1 dollar 150 ou 145 dollars, vend à un prix beaucoup moins important, beaucoup moins cher que le véritable taux qui est dans le marché parallèle. Alors que le taux du marché parallèle, c'est les véritables bourses, c'est-à-dire la bourse. القيمة الحقيقية تاع الدينار هي القيمة اللي تلقاها في السكوار باسكو السكوار يمشي بلا في لا دوموند مي يمشيش افيك دي ريغل دو سوبفونسيون البنكات تبيع لك الدولار والاورو افيك ان بري كي افونتاجو وهذا الاورو وهذا الدولار يجي من البنك المركزي تاع الجزائر دوبي لا بنك دالجيري دونك انا عندهم دوفيز تاع لي ريزيرف دو شونج pour aller importer des véhicules. Il faut faire très attention à cette histoire. Oui, celui qui veut importer des voitures من حقه mais va importer avec ta propre argent. ما تروحش هنا ايش بقى احنا عندنا مشكل كبير القرارات اللي نداروهم اليوم les décisions qui ont été prises il y en a qui sont intéressantes par exemple ils ont décidé de réviser la règle du 49-51 à l'exception des secteurs stratégiques et des activités d'achat et de la vente de produits maintenant la règle du 49-51 راح يدحوها ils vont la spécifier à la حساب chaque domaine il y aura des domaines où l'investisseur étranger n'aura pas besoin de 51%, il y aura un autre domaine qui sera considéré comme stratégique, où le 41, le 49 et le 51 sera appliqué. C'est une bonne chose, c'est un débat. Maintenant, il faudra définir c'est quoi les secteurs stratégiques. Un mais à part la sécurité nationale et le secteur des hydrocarbures, et encore, même le secteur des hydrocarbures, c'est pas stratégique. Pour moi, la règle des 49-51, ما عندها حتى معنى. ما جابت لنا حتى خير. خرطي في الفستي ما كاش واحد مستثمر اجنبي يجيب بدراهمه ويقول لك لا اعطيني انت لا نجيب بدراهمي وراني مينوريتير انت راك ماجوريتير هذه لا كاسكالافي 49-51 ولدت لنا مشاكل ماليه كبيره والاجانب كيجوا الجزائر ما يجيبوش دراهمهم واش يقول لك انا نجيب لك الفكره نجيب لك المشروع بيسك انا ما عندي غير 49 انت اللي عندك 51 انت اللي راح تجيب دراهم يولي الشريك الجزائري هو اللي راح يجيب دراهم كريدي بونكي على البنوك الجزائريه والاترونجي يولي يدي في الدراهم برك يخدم برك يعني حنا alors que l'investissement étranger était normalement de ramener des capitaux quand quelqu'un ramène des capitaux il est majoritaire ما كاش واحد يجيب دراهمه يولي مينوريتير كاين غير في الجزائر هذه العقليه تاع 49-51 خلت لي زوم دافير الجيريان ولا لي زونتربريز بوبليك الجيريان كي يدخلوا في شراكه en association avec les étrangers quand elles prennent la majorité quand elles prennent les 51% du capital du projet elles sont obligées elles-mêmes d'aller ramener un financement au niveau de la banque algérienne ce qui fait que l'Algérie a dépensé beaucoup plus de son argent pour des projets qui sont menés par les étrangers et qui profitent d'abord aux étrangers حكيت لكم لو طوشيلي كيما طوشيلي في وهران كيما beaucoup de projets comme Abdallah في القطر beaucoup de projets en Algérie qui ont été ramenés par les étrangers qui ont bénéficié de crédits bancaires par rapport aux banques avec des banques algériennes كما رونو طوموبيل تاع وهران كما فولكسفاجن مع سي بي امال علمي اكسيتيرا كاع ils ont été financés par des crédits bancaires alors que l'investissement étranger encore une fois est censé lui-même ramener son argent pour faire profiter ce pays bon il y a beaucoup de ils ont annulé par exemple le droit de préemption et il va être remplacé par une autorisation préalable des investissements étrangers et à travers le recours aux financements locaux هذا le droit de préemption راح نحيوه يعني le droit de préemption ما عندكش الحق شركه اجنبيه ولا جزائريه ما تقدرش تبيع لاي واحد بلا ما لو كان الدوله الجزائريه ما تقبلش يعني لا بريوريتي كي تبيع هي الدوله الجزائريه تشري عليك كيما في لافير تاع انا داركو ها بصح ما تفهمش الدوله الجزائريه ياك نتوما لو droit de préemption vous l'avez appliqué في لافير انا داركو et maintenant vous l'avez enlevé en précisant qu'il va être utilisé selon l'appréciation du premier ministre داروا par exemple des avantages fiscaux sur la TVA, sur plusieurs impôts pour les investisseurs qui viennent investir dans les activités de montage. يا جماعة واش نقول لكم؟ هادو les mesures, ils restent flous. C'est-à-dire c'est pas comme ça qu'on construit une stratégie économique. Donc déjà l'Algérie c'est pas normal. كل عام يتبدل القوانين. Il y a une instabilité réglementaire qui n'est pas normale. Il y a 3 ans, contrôle depuis 2016, contrôle plus d'importation. Khlas, 2016, 2017, tu fais du montage. 3 ans après, tu fais le montage, tu as les importations. Les importations, ils me les devises à Doula, ce qui est anormal. Z.
Le 41-59, 49-51, le 49-51, كنت بربر فيه وتعيط عليه pendant des années. Maintenant نحيته. Ok, c'est bien. Mais c'est des lois. Les lois, c'est pas les lois qui ramènent les investisseurs. C'est les potentialités qui ramènent les investisseurs. D'abord, c'est le climat d'affaires. حنا en Algérie, tant que ما زلنا في أزمة سياسية, ما تقدرش دير تطور اقتصادي. On ne peut faire aucun développement économique tant que nous n'avons pas une stabilité politique, tant que nous n'avons pas des institutions légitimes, tant que nous n'avons pas un pouvoir qui incarne, qui inspire la confiance à sa population, tant que nous n'avons pas un contrat social signé entre des citoyens, il y a un pouvoir politique. Où ce contrat, il y a un accord. On te reconnaît, toi tu as le pouvoir, on te reconnaît en tant que pouvoir, on a tout le الامتيازات والشعب يستعرف يخليك تخدم à condition que tu me donnes en échange ou des libertés, ou la possibilité de travailler, ou la possibilité de m'épanouir dans mon pays, etc. Donc, يا جماعة هذه الحكاية هذا le climat d'affaires, c'est les pays stables qui ramènent les investisseurs. C'est les pays qui sont les plus stables, je ne stable politiquement, des institutions politiques, il n'y a pas des manifestations pour ما كاينش مشاكل سياسية، ما كاينش مشاكل بين الشعب والسلطة. ثانيا القوانين ما يتبدلوش. حنا كل عامين نبدلوا القوانين. Donc nous n'avons pas corrigé ce problème, on n'a pas avancé. De deux, يا جماعة القوانين les lois, tu fais des lois على حسب les stratégies économiques تاعك. حنا اليوم on ne sait pas ce que l'Algérie veut faire, on ne sait pas ce que l'Algérie veut devenir, on ne sait pas. يا ترى وش من المجالات اللي الجزائر حابة تطور فيها الاقتصاد تاعها. كي تقول لي باغ اكزومبل دير لي زاكتيفيتي دو مونتاج. On a essayé l'activité تاع المونتاج تاع الطوموبيلات وما نجحناش فيهم. Tu veux faire le montage de quoi? Quelle activité de montage tu veux faire? Quelle industrie tu veux développer? Parce qu'il y a plusieurs industries dans le monde. Il y a l'industrie lourde, il y a l'industrie légère, il y a l'industrie électronique, il y a l'industrie d'électroménager, il y a l'industrie, il y a le numérique. Quel genre d'industrie tu veux faire? En fait, واش راك حاب دير في بلادك؟ ما تقدرش القوانين les lois et les mesures d'investissement viennent en deuxième étape. La première étape, c'est de définir le modèle que tu veux pratiquer, que tu veux créer en Algérie. Quelle Algérie tu veux fonder en 2030, en 2035, en 2040? L'Arabie Saoudite, par exemple, سمحوا لي باش يخرجوا من التبعية تاعهم تاع البترول. Pour sortir de leur dépendance vis-à-vis du pétrole, داروا une stratégie 2030. مع MBS محمد بن سلمان غلحق البوفوار داروا une stratégie اسمها السعودية 2030. في هذه la stratégie 2030, on nous dit dès maintenant السعوديين داروا كانوا عارفين هذه la stratégie داروها صافي 2018 قبل même pratiquement 2016 بداو يخدموا عليها. Cette stratégie nous renseigne, nous apprend ce que l'Arabie Saoudite va devenir ou veut devenir en 2030. Quand tu te fixes des objectifs, tu te donnes les moyens et les instruments juridiques pour atteindre ces objectifs. Saoudi, par exemple, a privilégié 3 secteurs pour se développer. La biotechnologie, dans l'industrie pharmaceutique, le tourisme et le commerce international, et les startups, l'économie numérique. Avec des zones franches, des zones touristiques, etc. Quand elle a tracé ses objectifs, elle a adopté de nouvelles lois et elle a réformé sa loi pour préparer le terrain aux investissements dans ces domaines-là. Et c'est comme ça qu'elle veut arriver en 2030. Notre Sénégal, le Sénégal, il a fait plan Sénégal émergence 2030. كيف قبل ما يبدل القوانين تاعو وقبل ما يخدم على les mesures ولا pour draguer ولا pour attirer les investisseurs étrangers, il a fait un plan, سماه plan Sénégal émergent. هذا le plan Sénégal émergent en 2035 ماشي 2035. Le Sénégal a planifié dès maintenant وشحال عندها اكثر le plan Sénégal داروه في 2015. Le Sénégal, il a fait sa stratégie depuis 2015. في 2015 le Sénégal قال لك باللي انا عندي 8 شونتي راحوا حلوا 8 شونتي يعني 8 objectifs باش يولي un pays émergent en 2035. Par exemple, ils ont parlé de la santé, investir et créer une économie sanitaire,
développer des universités de qualité, l'autosuffisance alimentaire, notamment pour réduire les importations à l'étranger. Résoudre la crise de l'énergie, développer de l'énergie et de l'électricité sur place pour ne pas importer beaucoup depuis l'étranger. Construire de nouvelles infrastructures. Ils ont lancé d'ailleurs une construction d'un nouvel aéroport qui est situé à 40 km de Dakar. عاودوا يطوروا العاصمة تاعهم اللي هي دكار. داروا 20 chantiers, 8 chantiers plutôt. Le dernier chantier c'était le tourisme. Et le 7e chantier c'est de développer une compagnie aérienne internationale, c'est Senegal Airlines. Les BA ils vont ramener des touristes et développer les affaires في بلادهم. هذيك الدول كيفاش تخدم؟ الدول ما تبداش بالقوانين، القانون c'est la dernière étape. C'est d'abord les plans c'est les stratégies de développement, c'est les visions, on appelle ça les visions. On appelle ça les visions. شوفوا كيما دار السعودية كيما داروا السنغال. On fait d'abord une vision, on crée un projet de société, on crée un projet de développement. قال يا جماعة ونا رايحين ونا حابين نروحوا منا 2035 منا 2030 منا 2040. فهمتوا يا جماعة؟ كي دير هذه لا فيزيون وتشوف وينك حاب تروح، هنا تطبق وتجيب تعاود دير قوانين، دير القوانين تاعك باش تطبق باش تلحق لي زوبجيكتيف تاعك. مي حنا ما عندناش une vision. On sait pas ce qu'on veut faire en Algérie. Est-ce qu'on veut développer l'agriculture? Est-ce qu'on veut développer l'industrie? Quel type d'industrie? Est-ce qu'on veut développer est-ce qu'on veut développer est-ce qu'on veut développer les PME, les startups? Mais on n'a pas pris un choix, on n'a pas pris une route sérieuse, on n'a pas pris des plans sérieux. رانا نمشيو بالبريكولاج. دير عيا صح اللي تجي انفيستي en Algérie نحي le TVA pendant 2 ans. On va dire qu'à Sienne, on a le Conseil national des investissements, نحي le TVA pendant 5 ans. Oui, mais ça نحي le TVA pour quel projet? N'importe qui من هبه ودبه يجي عندك بروجي اللي يدير زراميط، تخدم الحوايج، واش راك حاب تخدم في بلادك. Il faut comprendre que on ne peut pas se développer dans tous les domaines. Il n'y a pas un pays, mis à part les grandes nations, les États-Unis d'Amérique, la Chine, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, ce qu'on appelle le G7, le G8. Les 8 grands pays au monde, vous les trouvez développés dans tous les domaines. Ils fabriquent des voitures, ils fabriquent des micros, ils fabriquent tout. Parce c'est des grands pays. Ils ont fait leur révolution industrielle, ou pendant il y a plus de 3 siècles maintenant, comme pour l'Allemagne, l'Angleterre ou la France et les États-Unis, même qui les ont suivis, où là ils ont rattrapé leur développement, leur sous-développement à travers des stratégies industrielles à large échelle, comme la Chine, ou là le Japon qui s'est inspiré de l'Occident à l'époque depuis le 19e siècle. Donc là, on n'est pas dans ce schéma-là. On peut pas. L'Algérie ne peut pas fabriquer des voitures, fabriquer des micros, fabriquer des médias. On peut pas tout fabriquer. Il faut choisir un segment où on va se spécialiser. Regardez Dubaï. Dubaï, par exemple, donne une vision. L'Amir تاعهم اللي بنا Dubaï دار ما vision, دار ما vision. واش كان حاب يدير في Dubaï. Il a voulu la transformer en une cité du commerce, une cité des sciences في الموyen-orient. والأمير تاع اليمن والحكمة محمد بن رشيد المكتوم ثانيك en 2010 في 2010 il a lancé la vision تاعو اسمها la vision 2021 تاع الامارات باش تولي l'un des meilleurs pays du monde من 2021. بصح في الامارات كي دار la vision 2021 خدا des axes, il a choisi des axes bien précis. L'axe تاعو c'est le tourisme, c'est le commerce international, c'est la recherche scientifique, c'est Dubai Cité Internet, c'est Dubai Telecom. عارفوا كيفاش يخدموا faire Emirates pour devenir l'une des plus grandes compagnies au monde. Ils ont choisi des axes de travail. On n'a pas la capacité de faire une stratégie. ما عرفناش نديروا دي استراتيجي، ماناش عارفين واش نديروا في الجزائر. ما كاش واحد ان ديريجون الجيريان تقول له يا خويا اعطيني التعريف تاع الجيري. سي كوا الجيري؟ عرفني الجيري. سي ان بي اندستريال، سي ان بي دو سيرفيس، ما كاش. كاع البلدان اللي طورت، تركيا في التسعينات مور لا كريز فينونسيير انترناسيونال مونديال تاع 1998 دارت une stratégie. Où je développe l'économie des services, je fais le montage industriel et je fais le tourisme. C'est comme ça que la Turquie est devenue l'une pratiquement des 30 pays les plus riches au monde. Mais بدات هكذا، بدات ب 99 وارواح في les années 2000 لقات روحها.
les usines Ford راهم تما دارت les usines d'électroménager elle a créé ses propres marques ودارت l'économie des services à travers des banques etc ودارت le tourisme. Elle a choisi le Brésil par exemple, le Brésil il a choisi l'agriculture. Il est devenu l'un des plus grands exportateurs de produits agroalimentaires. Elle a décidé de se développer dans l'industrie aéronautique. Il a créé une société qui fabrique des avions au Brésil. C'est comme ça qu'il concurrence. Pour les voitures, il n'a pas voulu créer beaucoup de voitures. D'ailleurs, une seule voiture, c'est la Gol. D'ailleurs, en partenariat avec Volkswagen, Volkswagen في البرازيل سموها la Gol. Mais c'est des modèles. Imara دارت modèle, Sénégal دارت modèle, Saoudia دارت un modèle. لازم احنا نعرف واش من لو موديل اللي نحوسوا عليه. دونك ما عندناش نموذج تاع التطور الاقتصادي وماناش عارفين واش حابين نديرو. القوانين اللي نخرجوا فيهم ما عندهمش معنى. إنو اوكان امباكت. تقول لي نحي لك تي في ما نسافر ندير نحي علاش نجي عندك بلادك واش عندك امتيازات واش عندك انت كسبيزي واش عندك افونتاج علاش نجي عندك من شان مروك. Aujourd'hui le Maroc offre des avantages, la Tunisie offre des avantages, beaucoup de pays offrent des avantages fiscaux et parafiscaux. Le Maroc a des zones franches où tu ne payes aucun impôt. Tu vas à Tanger, tu prends une usine, mais tu ne payes aucun impôt. Comme Renault. Nous devons absolument réfléchir à ça. Qu'est-ce qu'on veut faire de l'Algérie en 2040? Quelle Algérie on veut en 2035? Quelle Algérie on veut en 2030? هذا هو المشكل يا جماعة. مي هذه لو كان ما نحلوش الأزمة السياسية اللي رانا فيها اليوم شغل ما درنا والو. هذه الأزمة السياسية وهذا النظام يدير في البريكولاج يخلق القوانين وكل عام يبدل القانون. القانون يجي من بعد. سي لا فيزيون كي فيان او ديبي. يعطيكم الصحة خواتي خواتاتي. J'espère qu'on a répondu à votre question. J'espère qu'on a pu vous éclairer اليوم. Je vous donne rendez-vous Inch'Allah Redoua pour parler de d'autres sujets, de d'autres dossiers, d'autres éclairages, d'autres révélations. يعطيكم الصحة وصحة سحوركم وصحة صيامكم إلى الغد إن شاء الله. À demain.